कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बिखरे कुछ इस तरह की किस्त नंबर 42 पढ़ूंगी जिसे राया चौहान ने लिखा है। चलें बिना वक्त ज़ाया किए अब इस किस्त को स्टार्ट करते हैं। वो दोनों फंक्शन में मौजूद थे। मुराद शादी हाल में चलती दूर एक लड़की को देख रहा था जिसने इसके कहने पर लाल लिबास पहना था। आज वो अचानक चलते चलते एक ऐसी जगह जाकर खड़ी हुई जहाँ रश नहीं था, क्योंकि इसे मुराद से बात करनी थी। मुराद खुद भी मौके की तलाश में था कि वो इसकी बात सुने। ऐसी कौन सी बात है जो वो करना चाहती है? वो कुछ देर मौका तलाश करता रहा। एक्सक्यूज मी। वो टेबल से एकदम उठ खड़ा हुआ और इसकी तरफ आहिस्ता से जाने लगा। अचानक इसकी नज़र अंतहा के पास खड़े असद पर पड़ी। वो इसे तंग कर रहा था। मुराद की नज़र ने अचानक एक मंजर देखा जहां वो ज़बरदस्ती छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था। इसके कदमों की रफ्तार तेज हो गई। असद ने अंतहा का हाथ पकड़ रखा था कि अचानक किसी का हाथ इसके मुंह पर जा लगा कि एकदम जमीन पर जा गिरा। जो हाथ इस पर उठा था वो अंतहा का नहीं था, मुराद का था। मुराद ने फौरन असद को जमीन से उठता देखते इसका गिरबान पकड़ लिया। वहां लड़ाई शुरू हो चुकी थी। शोर हाल में पड़ चुका था। एकदम से हाथ कैसे लगाया इसे? वो दोनों एक दूसरे के साथ लिपट चुके थे। है क्या ये जिसके पीछे तुम मर रहे हो? मुराद, एक कैरेक्टरलेस लड़की है, इसीलिए लगाया हाथ। कैरेक्टरलेस नहीं है वो, मेरी मोहब्बत है वो। अंतहा अंतहा के पैरों तले जमीन निकलने लगी थी। मुराद का आज से पहला ऐसा रूप किसी ने नहीं देखा था। वहां मौजूद तमाम लोग साकत हो चुके थे। असद और मुराद एक दूसरे को लड़ते झगड़ते मारते हाल के दरमियान तक ला चुके थे। सिकंदर खान और इसके भाई फौरन इसे आगे रोकने के लिए बढ़े। तमाशा लग चुका था। मुराद, क्या हुआ है? दाने अली से असद से दूर करता हुआ बोला। वो 2 टके की लड़की के लिए मर रहा है तुम्हारा भाई। 2 टके की नहीं है, वो तेरी होने वाली भाभी है, मेरी होने वाली बीवी है वो। इससे दूर रहो, मेरी है सिर्फ वो। आंखें नोच लूंगा अगर किसी ने इसकी तरफ देखा, गंदी निगाह से। मुराद की आवाज में साफ जुनून था। अंतहा का रंग एकदम से उड़ने लगा। मुराद और असद एक बार फिर एक दूसरे को पकड़ चुके थे। मुराद का गुस्सा बेकाबू हो चुका था। अंतहा आगे बढ़कर इन्हें रोकने लगी। इतनी हिम्मत इसमें आई कैसे थी ये वो नहीं जानती थी, लेकिन इस हिम्मत के पीछे कोई था। मुराद, मुराद। अंतहा ने आगे बढ़कर इन दोनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कहाँ रुकने वाले थे। अंतहा ने इसे असद से दूर तो कर लिया था और वो इसे थाम भी चुकी थी। मुराद, नहीं, प्लीज। इसने इसे कंधों से पकड़ रखा था। सब इसकी हिम्मत को देख रहे थे। इतनी हिम्मत थी इसमें कि वो सामने खड़ी हो चुकी थी। वो मुराद को काबू भी कर चुकी थी, जिसको कोई भी नहीं कर पा रहा था। इसे अंतहा ने कर लिया था। मुराद की नज़र इस पर पड़ी जिसने इसे थामा था। मुराद को कंधों पर कुछ चुभा था, शायद अंतहा के नाखून। अंतहा की गिरफ्त मजबूत थी। उस्मान और दानिया ने फौरन मुराद को पकड़ लिया, क्योंकि इसके चेहरे से खून बह रहा था। अंतहा की नज़र सारे मंजर पर पड़ी तो वो कांपने लगी। असद अभी भी इसके किरदार को उछाल रहा था और मुराद भी किसी से कम नहीं था। एक तरफ इसका किरदार उछल रहा था और दूसरी तरफ मोहब्बत का इजहार हो रहा था। आमना बाजी ने अंतहा को मुराद के साथ देखा तो फौरन भागती से बाजू से खींचते वहां से ले जाने लगी। वो मुराद से कब अलग हुई इसे नहीं पता चला था। क्या कर रही हो? चलो यहाँ से अंतहा। क्योंकि आमना बाजी को पता था अभी बंदूकें निकल आएंगी और नुकसान सिर्फ और सिर्फ इसी का होगा। वो आमना बाजी के साथ घसीटती हुई वहां हाल से जाती मुराद की तरफ देख रही थी, जिसके चेहरे पर काफी खून बह चुका था, होंठ पड़ चुका था। दूसरी तरफ असद का भी वैसा हाल था। इसकी नजर मुराद के दादा पर पड़ी, जो इसे हाल दरवाजे से निकलते देख रहे थे। आज मर्दों आज मार दूंगा जान से। असद ने गन मुराद के ऊपर रख दी कि अचानक मुराद के कजन अपनी गन निकालते इसके ऊपर रख चुके थे। असद, मुराद को गोली लगी तो इन दोनों गन्स में मौजूद गोलियां तुम्हारे सीने में उतारने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। मुराद के दोनों भाई भी असद पर अपनी गन रख चुके थे। वो दोनों इसके हक में खड़े हो चुके थे। आयशा बेगम ने मुराद के ऊपर गन देखी तो फौरन इसके साथ लागे। एक तरफ असद को इसके दोस्तों ने थामा था तो दूसरी तरफ मुराद को इसकी माँ ने थाम रखा था। मुराद फिर भी गुस्से से बाहर हो रहा था। ऐसी लड़की सिर्फ इस्तेमाल की होती है जिसके बाप ने 2 शादियां की हो और माँ घर से भागी हो। मुराद, बेइज्जत रखील, हम जैसे अमीरजादों के बिस्तर की जीनत होती है। इसके हाथ में मौजूद गन का रुख मुराद की तरफ ही था कि अचानक वो अपनी माँ को दूर करता इसकी तरफ बढ़ने लगा कि उस्मान ने इसे थाम दिया। मुराद ने फौरन उस्मान के हाथ में मौजूद गन छीन ली। यहाँ नौबत खून हड़ाबे तक पहुंच चुकी थी। सिकंदर खान अपने बेटे को देख रहे थे, जिसके लिए वो पागल हो रहा था बेपनाह। तुम जैसा बगैरत, नीच, घटिया, कमीना इंसान नहीं हो, इसीलिए माजी समेत इससे मोहब्बत होगी। वो मेरी है। मुझे इसके माजी से कोई मसला नहीं है असद। इसके बाप ने क्या किया हो, माँ ने क्या किया हो, मेरा ताल्लुक इससे है। मैं मुतमईन हूँ कि वो सिर्फ मेरी है। वो एक एक लफ्ज को दबा दबा कर बोल रहा था। वो तुम्हारी कैसे होगी? तुम इसके लिए क्या कर सकते हो मुराद? आज वो चली जाए छोड़कर, तुम किसी और के पीछे चले जाओगे। देखूंगा वो और तुम एक साथ रहते हो। कभी तुम्हारी शादी इंतहा से नहीं होगी। तुम्हारे घर वाले कभी ऐसा नहीं होने देंगे असद।
اسد مراد کو حقیقت بتا رہا تھا. ایسا ہوگا، وہ میری ہوگی. میں مراد اس سے اتنی محبت کرتا ہوں، پوری زندگی بیٹھ کر اس کا انتظار کر سکتا ہوں، اس کے آنے کی راہ دیکھ سکتا ہوں. وہ صرف میری ہے. اگر کسی نے اسے دیکھا، مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو جان لے لوں گا. اس کی محبت کا جنون سر چڑھ بول رہا تھا کہ اچانک اسکندر خان نے اس کے پاس جاتے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا. ایک معمولی سی نوکرانی کے لیے تماشا کر رہے ہو تم مراد؟ اسکندر خان سے اب اس کی بحث شروع ہونے والی تھی. وہ معمولی نہیں ہے، میری پسند ہے، میری مراد ہے. وہ اپنے باپ کے سامنے چلا رہا تھا، جو کبھی اونچی آواز نہیں نکالتا تھا. آج اپنے باپ کے آگے ایک لڑکی کے لیے کھڑا ہو چکا تھا. تو تماشا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے ہاتھ کیسے لگایا؟ کیا ہوا مراد؟ لگا لیا تو؟ اسد اس کے غصے کو بڑھاوا دے رہا تھا. ابھی بتاتا ہوں کیا ہوا. وہ ایک بار پھر لڑنے کے لیے آگے بڑھنے لگا کہ اسکندر خان نے اسے پکڑ لیا. چلو مراد یہاں سے. وہ مراد کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگے. دوسری طرف اسد کو اس کے دوست لے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ دونوں ایک دوسرے کو نظر سے غائب ہوتے تک باتیں سناتے رہے. حال میں دور کھڑی رمشا نے سب دیکھا تھا. مراد خان اس کے آگے ایک نوکرانی لا چکا تھا. جدا ہونے والوں نے زمین پر قدم رکھ دیا تھا. ہے زمانے کا اصول یہ، وہ ہم نبھا نہیں سکتے، یہی رسم ہے زمانے کی. بھول جاؤ اس کو جسے محبت کرتے ہو، ہم بھلا نہیں سکتے. روز کا تماشا ہو گیا. گھر لیٹ آنا اس کا. ماہی کے دادا اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، میں نے کہا تھا ڈرائیور کو اس کے ساتھ رہنے دو، لیکن نہیں، ہماری سننی نہیں، صرف زیان کی سننی جانی ہے. بابا؟ کیا بابا؟ جوان لڑکی ہے، رات کے 11 بج رہے ہیں. ایسی بھی کون سی دوست ہے اس کی جو اس کے سر میں سوار ہو گئی ہے؟ سیدھے منہ کسی کو بلاتی نہیں. 2 مہینے ہو گئے ہیں، 2-3 دن 6 بجے آئی، لیکن اب راتوں کو 12 بجے آئے گی. نہ کوئی دوست کا پتہ کون ہے. ہاتھ سے نکل گئی ہے وہ یونیورسٹی جا کر. اور 2 آزادی. وہ اپنی بیٹی پر غصہ کر رہے تھے جو سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا. آ گئی ہے بابا. ماہی کی گاڑی کی آواز آئی تھی. ماہی کی ماں سب کو دیکھتی کہنے لگی، پوچھو اس سے کہاں تھی. ماہی کے دادا کی آواز حال میں گونجی تھی. ماہی گھر کے اندر داخل ہوئی تو سب حال میں بیٹھے تھے. اس نے ایک نظر سب کو دیکھا، بغیر سلام دعا کیے اوپر سیڑھیوں پر قدم رکھنے لگی. کہاں تھی ماہی؟ ہم سب پریشان تھے. ماہی کے قدم وہی رکے. ماہی کی ماں اس کے بدلتے رنگ کو دیکھتی بولی. وہ اب نہ کچھ سنتی تھی نہ کوئی بات مانتی تھی. جب کہا ہے میں نے آپ کو کہ نہیں بھاگتی گھر سے، یہ بات نہیں ہے ماہی. مجھے کوئی بحث نہیں کرنی، میں جہاں مرضی جاؤں آؤں، کسی کو پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے. ماں ہوں میں تمہاری. ابھی آپ صحیح بیوی بنے پھر ماں بن جائیے گا. اور آپ جیسی جھوٹی ماں مجھے نہیں چاہیے جو جھوٹ ہی اتنا بولتی ہو. کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ جس لہجے میں کرنی چاہیے. اور پلیز مجھ پر یہ روپ ڈالنے کی کوشش مت کیجیے گا. میں جانتی ہوں آپ کس کے اشاروں پر یہ سب کر رہی ہیں. اگر ایسے چلتا رہا تو گھر آنا بھی چھوڑ دوں گی. یہ دھمکی اس نے اپنے باپ کو لگائی تھی. وہ فوراً سپر چلے گئی. پیچھے سب ان کی حرکتوں سے حیران تھے. اس نے اپنے روپ دکھانے شروع کر دیے تھے. زیان حیدر نے اپنی گاڑی ماہی کے پیچھے لگا دی. 8 کا وقت تھا اور وہ اس کی گاڑی کے پیچھے جا رہے تھے. وہ باہر کرتی کیا تھی یہ جاننا لازمی تھا. اسے قابو زیان حیدر کر سکتا تھا. انہیں یہ تو پتہ چل چکا تھا کہ یونی کے سب سے بگڑے گروپ میں اس نے دوستی رکھی ہے اور وہ کلاسز بھی نہیں لیتی. ابھی یہ حالات تھے، بعد میں وہ بھی بگڑ سکتی تھی. اس کی گاڑی ایک ویران راستے میں گئی کہ وہ پیچھے اس کے جانے لگا. ماہی کی گاڑی ایک جگہ آ کر رک گئی. زیان حیدر نے اس جگہ کو دیکھا. وہ کلب تھا جہاں ہر گندگی موجود تھی. وہ یہاں آتی تھی. زیان حیدر کو امید نہیں تھی کہ وہ ایسی جگہ آتی ہوگی. وہ کلب کے اندر جا چکی تھی. پیچھے وہ بھی اس کے جانے لگے. زیان حیدر کلب کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کافی شور تھا. ہر طرف شراب تھی. کچھ لڑکے ڈرگس لینے میں مصروف تھے. کچھ لڑکیوں کے پاس ایک ٹیبل پر ماہی بیٹھی دکھائی دی. زیان حیدر نے فوراً اپنے قدم اس کی طرف بڑھا دیے. ماہی وہاں کسی لڑکی کے پاس بیٹھی ہنس رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ٹیبل پر کھڑے زیان حیدر پر پڑی. یہ فوراً ہنسی تھم گئی. اس کا رنگ ایک دم سے اڑ چکا تھا. زیان حیدر اس کا ہاتھ پکڑتے اسے وہاں سے لے جانے لگے. وہ باہر لا کر اس کا ہاتھ چھوڑ چکے تھے. میں سوچ نہیں سکتا تھا. گاڑی میں بیٹھو چلو. وہ غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، میں نہیں جاؤں گی. آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ وہ اس سے الجھنے کی کوشش کرنے لگی. تم ہو میرا مسئلہ. سنا تم نے؟ میرا مسئلہ صرف اور صرف تم ہو. گھر چلو پھر بتاتا ہوں. وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اپنی گاڑی کے اندر بٹھانے لگے. پورے راستے ان دونوں نے ایک بات بھی نہیں کی تھی. یہ زیان حیدر کا ظرف تھا کہ وہ خاموش ہو گئے. کوئی اور ہوتا تو جان سے مار دیتا اسے. زیان خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہونے لگا تو ماہی بھی خاموشی سے زیان کے پیچھے جانے لگی. زیان کہاں سے لے کر آئے ہو اسے؟ ماہی کے دادا نے اسے اس کے ساتھ آتے دیکھتے پوچھا. خود پوچھ لیں. وہ جاتا صوفے پر بیٹھ گیا. کہاں تھی تم؟ وہ اس سے پوچھنے لگے تھے. اب کہیں نہیں. وہ صوفے پر بیٹھے زیان کو دیکھنے لگی جو اسے غور سے دیکھ رہا تھا. اس نے خود قید چن لی تھی. کہاں تھی زیان یہ؟ ماہی کی ماں نے اپنی بیٹے کی آنکھیں اس کے اوپر دیکھتی بولی. میں مس ماہی کو انتہا کی گندگی والی جگہ یعنی کہ کلب سے لے کر آیا ہوں. وہ ایک ایک لفظ دبا کر بولے کہ ماہی نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی. حال میں کھڑے سب لوگ حیران ماہی کو دیکھنے لگے. کہاں سے زیان؟ ماہی کے دادا کو یقین نہیں آ رہا تھا. کلب سے.
ماہی کے دادا جو ماہی کے قریب کھڑے تھے کہ فوراً اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا. اسے آگے بڑھ کر کسی نے نہیں تھاما تھا. زیان صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا. زیان حیدر کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا. ماہی کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہنے لگا. اس نے بہتی آنکھوں سے زیان کی طرف دیکھا. اسے ایک اور تھپڑ پڑنے والا تھا کہ فوراً زیان حیدر اس کے آگے آ گیا. اس نے فوراً سے زیان حیدر کو کندھوں سے تھام لیا. رک جائیں، کیا کر رہے ہیں؟ ماہی سے غلطی ہو گئی. غلطی؟ زیان حیدر، آزادی کا غلط فائدہ اٹھایا ہے اس نے ہماری. بالکل، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں. مارنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. نہیں زیان حیدر، اب نہیں. بہت سن لی سب کی. اب اس کی شادی کا سوچنا ہے. کوئی بچی نہیں ہے جو ہم اس کے بڑے ہونے کا انتظار کریں. کل لے کر آؤ گھر والوں کو زیان، تاکہ جلدی سے اسے یہاں سے رخصت کرے. ماہی کی جان نکلنے لگی. ماہی کی گرفت زیان حیدر کے کندھوں پر مضبوط ہو گئی. زیان حیدر کو اپنے کندھوں پر کوئی چیز چبھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. ماہی کے ناخن تھے شاید. آہستہ آہستہ اور گرفت مضبوط ہو رہی تھی. نہیں، میں نے نہیں کرنی شادی. اس کی ہلکی سی آواز حلق سے نکلی، جو صرف زیان حیدر سن سکا تھا. ابھی نہیں کرنی شادی ماہی نے. ماہی تم کمرے میں جاؤ، میں بات کرتا ہوں سب سے. وہ اس کو کہنے لگے جو پیچھے چھپی ہوئی تھی کہ فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگ کر جانے لگی. اس کے حق میں زیان حیدر کھڑا ہو چکا تھا. اس کے حق میں صرف زیان ہی کھڑا ہو سکتا تھا. وہ کمرے میں آئی تو نیچے سے اونچی اونچی آوازیں آنے لگی. اس کی ایک غلطی سے کہاں لا چکی تھی. زیان حیدر کا اعتبار چلا گیا تھا. نیچے آتی آوازوں میں سے صرف اس کی شادی کا ذکر ہو رہا تھا. وہ گھبرانے لگی تھی. اس نے اپنے کانوں پر فوراً اپنے ہاتھ رکھ دیا تاکہ وہ ان آوازوں کو خود تک پہنچنے سے روک سکے. لیکن سب آوازیں اس کے کانوں میں جا رہی تھی. اس کے باپ کی آواز اس کے کانوں میں ٹکرا رہی تھی. ماں بھی اس کی بول رہی تھی. دادا دادی الگ لگے تھے. سب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی اسے کسی کے ساتھ رخصت کر دیں. لیکن اسے اپنے حق میں بولتے زیان حیدر کی آواز بھی آ رہی تھی. وہ زیان حیدر کو تکلیف دینا چاہتی تھی، لیکن اب اسے اپنی تکلیف سے ڈر لگ رہا تھا جو زیان حیدر اسے دے سکتا تھا. اس کی ایک اشارے کی مار تھی بس، اور ماہی قید ہمیشہ کے لیے. لیکن وہ ابھی قید نہیں کرنا چاہتا تھا اسے. اب یہ پتہ چل گیا تھا.